حسن نثار صاحب، سہیل آفریدی نے فرمایا کہ اپنے قائد عمران خان کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات شروع کر دوں گا۔ گنڈا پور صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، عملیت پسند تھے، بہت کچھ کرتے بھی رہے، آپ کے خیال میں جو کام وہ 18 ماہ میں نہیں کر سکے، کیا سہیل آفریدی صاحب جو اپنے آپ کو احتجاجی سیاست کا چیمپئن کہہ رہے ہیں وہ یہ کام کر لیں گے؟ پہلے سب سے میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے سہیل آفریدی کی پیشگوئی جو اس نے کی ہے۔ اگر اس پہ غور کریں تو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اصل بات جو میرے نزدیک امپورٹنٹ ہے کہ آدمی، آپ اس کو نہ تجربہ کار کہہ لیں، ینگ کہہ لیں، اسٹوڈنٹ لیڈر ٹائپ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بندہ اسٹریٹ اور دیانتدار ہے۔ بالکل he means everything he has said۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود نہ تجربہ کار ہو، تصویر وہ تحریر وغیرہ جو بھی لکھی گئی، تقریر وہ ڈسکس کی گئی ہوگی، اس پہ بات ہوئی ہوگی، کچھ لوگوں نے ٹون ڈاؤن کرنے کا کہا ہوگا، یہ سادہ سی باتیں۔ اچھا، اس بندے نے لگی لپٹی رکھے بغیر جو دل دماغ میں تھا کھول کے زبان پہ رکھ دیا ہے، جو عموماً جس کی طرف اشارہ زیغم صاحب نے بھی کیا ہے، ایک ہمارے جو سٹینڈرڈ ایک عجیب قسم کے لچھے دار سیاسی رویے ہوتے ہیں منافقانہ، اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اس نے اپنی عمر کے مطابق، اپنے جذبے کے مطابق بیہیو کیا ہے۔ اچھا، باقی رہ گئی جو آپ نے کہا اتنی بڑی گنجائش تو یہ ہے تو وہ تو ریاست، اور اچھا تو اس کا فیصلہ آنے والا وقت جو بہت دور نہیں ہے، وقت اور حالات کریں گے۔ معاملہ افراد سے اوپر اٹھ رہا ہے، یہ میں بڑے میکرو لیول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے معاملات افراد کی سطح سے اٹھ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ریاست ہو یا طاقت، پوری بنی نوع انسان کی تاریخ یہ بھی خلا میں نہیں آپریٹ کرتے، مخصوص کنڈیشنز کے مطابق آپریٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک، اور اگر نہیں تو وہ غیر منطقی، غیر فطری، غیر سیاسی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ انتظار کر لیں، میرا خیال ہے اب ٹائم انتظار کرتے ہیں، اب تو وقت ہی نہیں رہ گیا، انتظار بھی ختم ہونے کو ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، اوپر زیغم صاحب نے ایک بات کی کہ گنڈا پور صاحب کو بھی سپیس ملی، اور ابھی حسن صاحب نے ایک بات بولی مخصوص حالات، تو ظاہری بات ہے کانٹیکسٹ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ اس وقت کی جب وہ واقعہ ہو رہا ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک وضاحت دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسی قیادت لائی جائے جو ریاست کے خلاف ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ریاست کا ادارہ ہے، پاکستان کی فوج اور اس کے اداروں کسی بھی سیاسی شعبدہ بازی سے پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرح سے پوائنٹ آف ویو یا وہاں کا ایکسپریشن بھی موجود ہے، اور آج آفریدی صاحب کا بھی جو خطاب ہے وہ اپنی ٹون اور اپنے ایکسپریشن سے بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور کیسا ان کا بیہیویئر ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے جانتے بوجھتے عمران خان پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہیں سے ان کے بھیجے ہوئے وزیر اعلیٰ بھی اپنا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے وہ اس کی بات سمجھ نہیں آتی کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کیا ہے اور کیوں ہے۔ جہاں مذاکرات، مفاہمت یا بات چیت نہیں، دباؤ یا کسی اور طریقے سے آپ کو نتائج، اگر آپ کی بات چیت نہیں ہو پا رہی یا مفاہمت نہیں ہو پا رہی یا گفتگو نہیں ہے، ٹیبل ٹاک نہیں ہے۔ جی 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 وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ کیا آغاز ان نوجوان لیڈر کا اس سے بہتر ہو سکتا تھا جو انہوں نے کیا؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتا تھا۔ زیغم صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ عام طور پر دنیا بھر میں لیڈرز جو ہوتے ہیں، جو کہ اتنے امپورٹنٹ عہدوں پہ جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ پالیسی سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، لیکن اس کا تعلق ایک کنفرنٹیشن کی طرف تھا، نہ کہ اپنے کسی پروڈکٹیو کام کی طرف، کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوگا، کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر ظاہر ہے کہ شاید ان کی عمر میں یا ان کے اس پیریڈ میں جتنا ان کو ٹائم ملا ہے وہ شاید اتنی ڈیٹیل میں اس کو دیکھ نہیں پائے، اور وہ چیز۔ دوسری بات، جب بھی کوئی انسان طاقت یا پاور کی پوزیشن میں آتا ہے، جس طریقے سے چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی اور بڑے عہدیدار ہوں جن کے نیچے اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، سب سے وقت کے ساتھ جو پہلا سبق وہ سیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ اس اقتدار کی حدود کیا ہے، لمٹس کیا ہے، لمٹس آف پاور۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر عیاں ہوتی ہیں، جتنی جلدی عیاں ہو جائیں اتنا بہتر ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز لامحدود طاقت کے ساتھ کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی۔ قدرت کا قانون آ جاتا ہے اگر آپ لامحدود طریقے سے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں، تو کوئی چیز لامحدود نہیں ہے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، محدود ہوتا ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تیسری بات، ٹکراؤ کیوں ہوگا؟
अगर तो मुझे ये कहा जाए कि टकराव सरहदों के ऊपर और अफगानिस्तान में जिस तरीके से पिछले 2-4 दिनों में हुआ, या भारत के साथ सरहदों के ऊपर या उससे क्रॉस भारत के साथ हुआ, तो वो एक टकराव था, वो बिल्कुल जायज टकराव है। यही काम है रियासतों का अपना दिफा करने का, जिस तरीके से भी वो मुनासिब समझे वो अपना दिफा करती हैं, और ये जो काम हुआ ये जायज हुआ। उन सरहदों के अंदर टकराव की कैफियत अलबत्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे दो चीजें और कार फरमा होती हैं। एक होती है सियासत, जो कि आपके मामलात को लेकर चल रही होती है, और दूसरी होती है बातचीत, नेगोशिएशन। तो वो आपका सवाल कि वो क्या अपने बिल्कुल आखिरी हरबे पे चले गए हैं, या तो बातचीत का दरवाजे सारे बंद हो चुके हों, यानी आप बातचीत करना ही कोई नहीं चाह रहा और नेगोशिएशन का कोई अमल रह नहीं गया, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि अच्छा उसके बाद कोई हमारी सियासत का जो तरीकाकार है वो भी बदल गया, सियासत हो ही नहीं रही और सिर्फ टकराव की कैफियत है। ऐसी सूरत में आइन बड़े वाज़ेह तौर पर आपको रास्ते बताता है कि एक सूबा अगर उस रास्ते पे चल पड़ता है और पूरी फेडरेशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो फिर क्या क्या रास्ते हैं जो कि फेडरेशन ले सकती है, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। और ये किसने कहा, मुझे उसकी तकरीर पे जाने दीजिए। उसने क्या बोला? उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूं। पहले वो ये भी कह सकता था कि मैं कबायली हूं और उसके बाद पख्तून और उसके बाद फिर पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है। तो जैसे कहते हैं कि स्मॉल मर्सीज, तो इसको भी सोच लेना चाहिए, पाकिस्तानी हूं और फिर पख्तून हूं और फिर कबाइल। ठीक, बहुत अच्छी बात है, पीटीआई का उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा, लेकिन क्या वो इसको याद रख के ये सोचेगा कि पाकिस्तानी होने के नाते मेरा तल्लुक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के साथ नहीं है, पूरी ये जो जोग्राफियाई हदूद है पाकिस्तान की उनकी सालवियत के साथ भी है। पहली बात। दूसरी बात, उसने कहा अफगान पॉलिसी को रिव्यू करें और इस यहाँ के नुमाइंदगान को और उसके बाद जो यहाँ के अवाम है उनको एतमाद में लिया जाए। कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन, होना चाहिए, इसके बगैर काम होना ही नहीं। उसको बिठा के आप समझाएं उनकी लीडरशिप को, उसको, और लेट देयर बी अ डायलॉग। एक तरीका निकलेगा डायलॉग का, होना चाहिए डायलॉग। क्या मुमकिन पाकिस्तान के अंदर कैसे डायलॉग खत्म हो सकता है, मुझे ये बताइए। जब आप आखिरी हदूद पे चले जाते हैं और कहते हैं कि हम बिल्कुल आखिरी टकराव की कैफियत में चले गए। फॉल्ट लाइंस दुश्मन आके नहीं बनाता, फॉल्ट लाइंस आप खुद क्रिएट करते हैं, और फॉल्ट लाइंस फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है बाहर के लोगों की तरफ से। तो हमने वो फॉल्ट लाइंस नहीं बनने देनी। हमारे पास गुंजाइश अवेलेबल है, आइन में भी, कानून में भी, बातचीत में भी, पॉलिटिक्स में भी, नेगोशिएशन में भी, और फिर उसके बाद हम रास्ते निकाल सकते हैं। खुदा न खास्ता, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज जस्ट स्टार्टेड। आज याद रखें, आपको अली अमीन बीबा बच्चा नजर आ रहा है। याद करें जब वो पहली दोस्त की तकरीरें जो खड़े होकर उसने तकरीरें की थी वजीरे आला बनने के बाद, कैसे एकदम से शोर में उठा था हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कि देखिए उसने क्या कह दिया इन कंपैरिजन। तो इसलिए थोड़ा चलने दें, देखते हैं कैसे मामला सेटल होते हैं। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में जिस तरह की तकरीर, जिन इंपॉर्टेंट मामलात पर बात की गई, जिनके ऊपर इस वक्त रियासत भी कुछ फैसले लेकर बैठी है, जैसे ऊपर अभी शहजाद साहब ने कहा कि अगर टकराव तक मामला जाए तो वफाक के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो फरमाइएगा, आपको लगता है कि वे आउट हो सकता है, या दोनों तरफ के स्टेटमेंट मैंने रखे कि टकराव पर खड़े हैं और वफाक के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, वे आउट तो निकालना पड़ेगा, वरना अफरीदी साहब की वजारत आला चलेगी नहीं। ये तो बड़ी वाज़े बात है, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने आज तकरीर भी की और उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया कि वो लड़ने मरने को तैयार है, तो ये कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है। अब ये देखना ये है कि क्या वो अपनी जो पावर को एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि देखिए जब इक़्तिदार होता है तो उसकी अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं और उसकी अपनी एक रिदम भी होता है, तो क्या वो अमलियत पसंदी का मुजाहरा करेंगे, वफाक के साथ चलेंगे, और जो दीगर फेडरल एजेंसीज हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप होगा, ये अभी वक्त ही बताएगा। एक तकरीर की बुनियाद के ऊपर हम कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये याद रखिए कि ये तकरीर जो होती है जोशीली किस्म की, ये अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी पार्टी बेस को भी तो मुतहरिक करने वाली बात होती है ना। वो भी तो सुनना चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी को चुना गया है, बड़ा जंगजू फाइटर है, नौजवान है, तो ऐसी बातें करे तो फिर वो तालियां भी पीटेंगे और खुश भी होंगे। रजा रूमी साहब, कतई कलामी की माजरत, मुझे इजाजत दीजिएगा, पिछले 1.5 साल में पॉलिसी या पीटीआई गवर्नमेंट कैसा बिहेव करेगी वो तो पर इमरान खान साहब हो रहा है ना, चाहे गंडापुर थे चाहे सुहेल आफरीदी आगे होंगे। क्या 1.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट, सेहत, तालीम, माइनॉरिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं आगे चला गया या अब चला जाएगा? नहीं, देखिए ये जो बात है,
असल प्रॉब्लम ये है कि एक जो आइन की स्कीम है उसमें एक वजीर आला जो है उसका बुनियादी फर्ज जो है वो सूबे के अवाम की एक तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है और दूसरा पूरा निज़ाम हुकूमत जो है उसको एक अहसन तरीके से चलाना है। True. उसका ये काम कतई नहीं है कि वो सिर्फ एक सियासी पार्टी का वर्कर बनकर सियासी पार्टी के जो अहदाफ है नेशनल लेवल पर उनको परस्यू करे। ये तरीकाकार ही गलत है। ये गंडापुर साहब से भी यही तवक्कुआत की गई थी, वो उस पर पूरा नहीं उतरे क्योंकि उनको भी एहसास हो गया था कि या तो वो वजीर आला रहेंगे, सूबे को चलाएंगे, या वो फरमाइशें पूरी करेंगे जो कि उनसे की जाती थी उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के चेयरमैन की तरफ से। यही एक जो कशमकश है इसका शिकार आफरीदी साहब भी होंगे और देखना यह है कि क्या वो किस लाइन को अडॉप्ट करते हैं, क्या उन्होंने अपना सूबा चलाना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है, अवाम को सहूलियात देनी है, या उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर धरने और चढ़ाइयाँ ही करनी है जिसका कि सबकी तवक्को है कि ऐसा हो। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ है उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं वो बड़ी ऊपर हुई हैं। पहली जो उम्मीदें थी ट्रंप से वो तो पूरी ना हो सकी और ये ख्याल था कि बांग्लादेश में आ गया था इनकलाब, तो पिछले साल भी यही ख्याल था कि लोग निकल आएंगे सड़कों पर। वो आपने देखा कि वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट तसादुम हो गया। और अब नेपाल के बाद वो समझ रहे हैं कि नौजवानों को मुतहरिक करके, चूंकि आफरीदी साहब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सरबराह भी रहे हैं, उनका स्टूडेंट्स में अच्छी खासी जोर भी है, तो ये एक जो पॉलिटिकल एक चाल है, एक तरीकाकार है कि जिससे ये समझा जा रहा है कि शायद वो तब्दीली जिसका कि पीटीआई को बहुत शिद्दत से इंतजार है कि इमरान खान रहा हो और ये निज़ाम धड़ाम से गिरे और अभी कोई तरीका रह नहीं गया मां सिवाय सड़कों के ऊपर फसाद करने के या चढ़ाई करने का, तो वो आजमाएंगे और यकीनन आफरीदी साहब के ऊपर ही उनके नातवा कांधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब देखते हैं कि वो किस हद तक ये जिम्मेदारी निभाते हैं या हकीकी जो उनका आईनी रोल है उसको पूरा करते हैं। ये वक्त ही बताएगा, अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दुरुस्त हो गया जी। तो गुफ्तगू को कंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि पैनलिस्ट ने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब का भी इम्तिहान है कि वो नारा और तकरीर लगाएं। ये इश्को आशिकी तक तो ठीक है, मामला नारे तकरीर से गुजारा हो जाएगा, मगर अमलियत पसंदी जरूरी है अगर आपको आईनी स्कीम के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना है तो।